Morning, morning po. Good morning. Anong sabi wa? Magkano ba? 1:35 po. Kasya bay? Oh, bay. Apo ma'am, wala pa daw driver yung ano, yung Bakit daw? Agwaluna. Siguro ma'am, umalis na. Welcome to my vlog guys. Pa-supporter naman dyan guys. Ayun yung paninda ko. Marami pa. Alas 9 na guys. Medyo talagang sadyang mahina talaga guys. May araw na maganda. Hello ma'am. Tingnan mo nga kung 135 na yun. Okay ma'am. Thank you ma'am. Salamat po. Nakabili si ate ng kahit konti.